You are now listening to the number one podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh M3N, tenaga gaya dan keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. M3N hanya RM85 sahaja sebotol. Kalau mau diskaun ada sebanyak RM5 diskaun dia dengan setiap pembelian gunakan kod kami Kinabalu semasa check out di website dan juga di WhatsApp. Layari laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa. Order juga melalui WhatsApp di 017512 3401. Saya ulangi 017512 3401. Pagis. Hoi. Listen up, it's time to get the word out. Kinabalu Podcast is what it's about. Hear the stories, hear the beats. Listen to the podcast, it's sure to please. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. It's the hottest podcast around. It's sure to make your feet move to the sound. It's the perfect way to pass the time. So turn it up and get in the groove and rhyme. Kinabalu Podcast is the one to hear. It's full of stories, music, and cheer. So turn it up and listen loud. This podcast is sure to make you proud. The stories are inspiring and the music is great. It's sure to make you stay up late. So don't be shy and check it out. This podcast is sure to make you shine. Kinabalu Podcast is the one to hear. Yo, what up people? Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, number one podcast in Sabah. Super legend. Well, thank you kepada Johan. Dia sudah bagi kita lagu punya intro. This is the intro actually Johan yang buat sebenarnya. It's an AI lah. To be frank, it's an AI lah. AI sekarang sudah mengambil alih dunia lah. To be frank. What did you think about AI, Ken? In the next 20 years. In the next 20 years, it will be lagi gila lah. It won't be called AI anymore. It will be called an Android because everything will be built into a hardware. Okay. That's like the projection lah kira. Wow. Sebab saya ada dengar Michio Kaku. Okay. Macam Terminator lah. Yes, correct. Yeah. Well, I'll be back. itu Arnold Schwarzenegger kan, man. But aku punya take pasal AI ni, Catherine Brewster. kira kau dah Swedish. Apa Swedish kan itu? Norwegian Movie kan? Austrian. Austrian. yeah. Salah lagi tu. Anyway, aku punya take pasal AI ni kan. Because macam si Anu cakap tu kan, dia bilang sebenarnya lama sudah orang guna. Yeah. Kan like a Google search is a AI lah kalau betul pun artificial, because everything is kena gather everything di sana, tapi dia nak kena panggil AI lah last time. Sekarang dia sudah ada ChatGPT which is kau tanya dia jawab, apa kau minta dia bagi apa semua, which is kita punya lirik pun Johan daripada ChatGPT and everything kan. Man. So ada yang cakap, dia bilang things you need to be worried in the next 10 years, dia bilang. Okay. Bukan worried lah, things yang kau kena ambil pot lah, ambil kisah lah. Bukan not to worried probably, tapi yang kau kena jangan abaikan lah. One of it is AI and ChatGPT, dia kasih masuk tu. Oh yeah. Yeah. For me lah kan. For me, I'm not really worried because there are laws in place juga. If you give too much freedom to AI, memang huru hara lah. But for me, we cannot control, man. Mana boleh control? we can. Wah. It can be controlled. It is human made kan. For me lah, at least lah. It can generate its own brain sendiri, man. No. Its own brain and all. Maybe lah. Yeah. But nah, not yet. Yeah, well, you see. So you're not worried dah? We'll see. We'll see. 5 years with Kolomi lah as a bet. well, no need to be sure about that. Kau punya take about Johan apa? AI, apa cerita? Good and bad. Good, you can get instant macam jawapan atau apa yang kamu mau dengan cepat. Tapi yang tidak bagusnya macam kebanyakan jawapan yang soalan yang sukar ni pakar kan, dorang belajar bertahun-tahun. Ya. Maklumat. Sekarang journey untuk mendapatkan kan siapa-siapa pun boleh. Budak-budak berapa jawab terus kan. Betul. Kan? Jadi macam dia
memudahkan, tapi dalam masa yang sama orang yang tu killing essence of Yeah. the anulah. Education. Ya. Tapi bukan dari segi pertanyaan saya, tapi dari segi macam perbuatan dan pergerakan dan pekerjaan juga. Macam ada sudah start macam di I think di Japan or something yang macam ada robot sudah tolong serve di McDonald. Yang begitu kan, dia ambil order apa semua. So lama kelamaan dia akan jadi droid. Betul macam dia akan jadi droid ataupun androids and stuff. Yeah. Dan kalau kamu tengok cerita AI that Will Smith gitu kan. AI lah tu. AI lah kan. Yeah. Artificial intelligence tu lama sudah. So dah lama pun dia sudah terfikir awal-awal sudah. Yeah. Out of up until now. So enggak mustahil. Talk about that, Terminator pun Talk about that, di nak tahu di KK ada sudah kan yang apa tu yang the server robot tu, dia bawa minuman pergi. Ya. Di Beaufort ada sudah, saya baru tahu. Ya. Ada satu restoran ni, ada Itu satu part of restoran the ni droid gitu. Itu part of the droid. I don't know. Tapi dia 4 roda lah. Saya sudah bawa minuman kamu, sila ambil. Lepas tu saya balik dulu. Kau ada check dalam dia, it's a midget inside, man. Sorry. Okay, Alan, what did you think about this AI thing? This technology ni? Teknologi ada juga yang ada pro and cons dia lah. So bagi saya betul loh, dia memudahkan juga lah. Macam Johan cakap memudahkan, tapi ada juga yang bikin kita slow, especially untuk yang generasi sekarang lah. Ya kan. Dorang malas sudah dong chat GPT sejak assignment pun kita susah dulu. Sekarang assignment kau suruh dorang buat. Dorang yang buat man, boleh pages dorang boleh buat. Shit, man. With the right prompt. And then kalau si prompt dapat sudah jawapannya. Cabaran begini lecturer semua lah. I mean this institution juga. Dorang mau buat pun susah assignment. Macam mana kau beli trace, tapi berapa banyak kau mau trace? Kalau student kau 1000, itulah. banyak classes. Lepas tu malas. Takkan kau mau check semua? Ya. Pelik kan? Ya. It is macam macam ada pro and cons lah, but macam mana kau nak mau adapt the MP3 player up until pergi Spotify sekarang, tapi kau adapt juga. The DVD CD pergi DVD into Netflix kau pakai juga sekarang kan, easier the better kan. Orang jadi makin malas and everything, but well, it is what it is lah. Teknologi nak akan putus lah. It will keep on coming lah. Betul. Let me add one. I just recently found out because saya ada buat presentation pasal apa ni yang this sort of ID that government servant use lah. For kids pun ada juga yang bersekolah. So dalam dia punya perisian tu, if you log in, dia ada satu, dia orang sudah introduce ada satu software sudah di sana, which is almost the same as ChatGPT. So budak-budak boleh pakai itu untuk generate poems. Haiku. Dia guna as education lah. For education. Okay. Ya, macam kau suruh budak, macam susah je kan kau suruh budak macam today I need you to do essay. Ada yang tulislah essay title sana, terus pop keluar. Tanya siapa yang buat? Your mama? No, myself lah. So I don't know, good and bad for education as well lah. Correct. But itulah aku rasa macam teknologi ni kita dah dapat halang and everything lah. Kau nak mau ada EV car pun dari dulu sudah ada, kan kasi stop sampai sekarang ada sudah. Everybody yang semua pun keluar daripada Tesla, China pun kasi keluar banyak sudah EV car and everything kan. So I mean, macam EV car. Kau mau berhabis konon tidak menggunakan green energy lah. Kan? Greenpeace lah. Konon lah Greenpeace and everything. But sebut lagi. But the cobalt, what is it? No. What is the best punya tu? What is that again? lithium cobalt. Cobalt, right? The cobalt. Dia punya Mine. Dia punya mine. Killing many people, man. The miners yang orang-orang kerja sana, dorang tidak. It was ada di Joe Rogan kan. Kau ada dengar tak tu dia punya podcast tu? Dia kena panggilan. It was very lah. Seriously, kau nampak itu pekerja-pekerja yang local di situ. It's in Ghana. No. Was it again somewhere in Sierra Leone, Africa lah. Yeah, somewhere there. Okay. So dorang kira buru kasar habis-habis. Orang sanggup taruh di kepala, pungut apa semua tu benda. Bukan bahaya ke tu? Yalah. Kena dengan badan. That's why kena exposure. banyak orang yang macam high risk of cancer punya apa. Shit, begitu man. Tapi yalah kau green tapi mati juga orang kan. But yalah di tangan kamu pun phone pun ada cobalt juga kan.
So kita balik pergi anulah caveman lah. Back to Stone Age. Back to Stone Age lah. Well, dalam Quran ada mengatakan dukhon nama ini dukhon ni kan. Yeah. It will be one day it will be back to that age where semua ni benda dah dapat guna. And kau akan balik pergi zaman yang bahabuk ni konon lepas the meteor hit the konon it was stated there in Quran lah. Oh, I see. So akan hit akan hit the bumi and also after that kita akan selama berapa dah silap saya beberapa 44 hari akan penuh dengan habuk and everything. Siapa yang bisa bersedia sana tu lah. Dajjal akan keluar apa semua, akan kasih sesat orang apa semua. Yang boleh berfungsi adalah yang mechanical. Meaning to say macam that's why banyak yang start orang belajar memanah sebab memanah masih boleh guna kan. Itu survival sudah masa zaman itu. Tapi aku bukan advocate so aku nak mau sentuh sangat dalam tu. Salah ni si kador. So aku nak mau sentuh dan padlah nanti ustaz bakal panggil kan. Ya itulah. Terus kau lah. Dia kena cancel pula. But yalah itu cerita AI lah. Aku mau cerita Johan di Jepun pula. So you in Japan for like what 8 years? Ya, 8 tahun kan. So di Jepun I don't know, you can tell what kind of job you're doing there. Are you still in the line of duty or something? But tell us, share us your lifestyle there man sana. Macam mana lifestyle kau as a foreigner ataupun kau adapt with the people there atau macam mana? No, most of the time I keep to myself pretty much. But Japan has a lot to offer. Jadi macam banyak saja tempat kau aktiviti, banyak saja benda baru yang kau boleh tahu. Benda yang saya suka macam pergi learn how to surfing. I was there. Learn how to like surf skate was there. Learn about automotive actually. It was there as well. So and car culture is very big over there. Saya suka lah betul kalau minat. Sama apa lagi ya, macam tempat-tempat yang macam bersejarah begitu. It's so plentiful. Kau jalan kampung tu kan, kau tengok macam ada dia punya macam shrine lama punya, temple yang lama punya. Oh, ada kau pergi kan? Ada juga pergi. Dia macam kalau bagi orang yang lokal kan macam tiada saja. Tapi kalau kita ni bilang, lawannya macam dia punya bangunan tu kebanyakan dia buat tiada paku. Oh ya. No nails. Dia macam sabung-sabung macam tu kayak guna dia punya tu type of like a woodwork lock lah begitu. So apa reason dia orang buat begitu? Saya tidak pasti kenapa. Ada related dengan mungkin selalu earthquake kah ataupun macam mana? Mungkin tidak juga. Tidak tahu kalau pasal tu earthquake, tapi tidak tahu apa konsep dia tu. I have no clue, but it's very mesmerizing because it's just such a intricate like building, like architecture, and you look, there's no nails, no nothing. So yeah, it's very very interesting to me. Yeah, I have one theory about that. Sebab dia macam mana Asian culture in general dia ada sikit-sikit ada kaitan dengan Chinese culture juga pak. So when it comes to shrine, Chinese culture punya shrine tokong dia tidak pakai nail juga because they don't want like having sharp objects there. But I think way back diorang belum jumpa lagi macam like some sort of combining material like nails lah. So they thought of a way to like kasih lekat lah. Kan dulu dia ada gum apa semua kan. So diorang devise a sort of like a method macam joinery lah begitu. Tapi yang macam sampai sekarang juga, like I'm a Taoist kan. So I sort of know that when you install an altar, kau tidak boleh ada sharp objects. Staple pun tak boleh. Wow. Kira macam yang not good lah, bad feng shui lah. Yeah. I don't know, maybe it's that. It's crazy because like when I did my DNA test back in November, we were related to the Cao Cao, a warlord, right? Back then. So Cao Cao. Keluar Cina. Jadi Cao Cao ni dia punya keturunan, dorang anak dia punya keturunan adalah yang datang pergi Jepun. Dorang yang pembina tu pagoda di sana. Ya, dorang yang famous lah di sana. Mengikut tu cerita yang tu DNA test.
Sebab waktu kami check tu kan yang tu dia ni, tu dia boleh bawa balik all the way back to 70 generasi ke belakang. Oh, okay. Yeah, which is they can trace to in Japan. I see. Yeah. So we're talking about Jomon. What is it? Jomon? Talking about Ini architecture. zaman Shogun lagi kali. Oh, you sebelum way back lagi. Sebelum lagi. Is it Meiji? I just throwing everything into the mess, man. Dan kami cerita pasal architecture Okay. dengan DNA test tu kan. Yeah. Kita Chow punya keturunan. Okay. Jadi dia punya keturunan that yang one. datang pergi Jepun buat tu pagoda, bina pagoda atau temple di sana. Oh, that's why dia ada di Ya, kebanyakan dia punya architectural style. Yeah. Well, very interesting kalau Jepun kan, because dorang kasih, I mean macam dia punya artifak lama yang kena jumpa, dorang kasih sustain, dorang kasih dorang betul-betul angkat sebagai dorang punya symbol of apa-apalah, jadikan industri, tempat melawat and everything. Yeah. Dan one of yang aku intrigue lah kalau Jepun ni yang macam, I mean the Jomon is yes. Yeah. Itu kita belajar selalu tengok movie dulu apa semua kan. Yeah. Tapi Intrigue, man. ya. Tapi tu yang the one they found yang di dalam tanah tu, dia kata yang satu kaki gosok. No. What is it? Shakoki Dogu. Ya, dia Shakoki Shako-chan. Dogu. Ya, Sakochi Dogu. Is it? Betul kah? Shakoki. Shakoki Dogu. Shakoki Dogu. Shakoki means like googly eyes. Yeah. Googly eyes macam Yeah, you remember the episode, Mata right? bulat. Yeah. Macam Minions. Sorry. So bila saya tengok yang tu kan, yang macam alien, what call dia di History Channel tu kan, Ancient Aliens yang dorang bilang because dia punya look like macam kau pakai space suit ba. Oh. Dia macam space suit tapi satu kaki tu lah yang itu dorang wonder how lah. Dua kaki tapi terpatah. Patah. Oh, probably patah lah kan. Ni jet alien. Sorry. But it's very interesting, man, sebab dia seolah-olah macam zaman dulu diorang sudah pernah nampak ini benda, so diorang develop into mungkin miniature or something. Memanglah dia untuk perubatan kan lah. If I remember kan last time diorang macam untuk bom pakai kan tu, untuk ubat pikisan dan everything. Tapi teori macam pertama ya. Ya, tapi macam kau pernah nampak, dia pernah nampak, lepas tu dia buat begitu. Maksudnya macam kau pernah nampak orang spaceman bah last time. Ya. Approve lah. Macam approve. Bukan saja di Jepun tau. A few places macam in India, in Indonesia, many places around the world yang pernah nampak yang macam extraterrestrial lah, macam like UFO and stuff and shit lah. So very interesting. Yeah. Talking about extraterrestrial ni kan, baru-baru ada viral di Unanswered Universe. I follow that on Instagram. Okay. So ni pasal yang UFO sighting, pasal UFO yang di CCTV apa semua. Ada baru tengah viral di US sekarang. So macam masa tu all yang 911 semua kena call apa semua, all di sana kena call sebab so itu recording viral, dia kena kasi leak lah. Recording tu bukan satu, banyak. Okay. And then the video CCTV, ada 2 CCTV yang merakamkan tu kejadian lah. Oh. So there's a figure, man. Dia macam there's a figure nampak macam dia kan boleh malam night vision punya tu kan. Nampak main vision, man. Seriously dia macam, I don't know, man, betul kena buat ke apa, but wow. Okay. Yeah, it is scary, man. Aku tengah cari sebenarnya dari tadi sebab aku sudah save, but I don't know di mana link I put it. But it is I don't know what is Area 51? Pusing bisa dah. Jauh Yeah. What do you know about Area 51? gitu? I don't know nothing about Area 51, but Area 51 is kau don't know nothing. Same answer. What do you call it? The research and development for technology lah di sana. Yalah. Nokta di situ saja. Safe answer, bro. Okay, why is that the area itself sampai dorang kasi jadi macam tourist attraction, macam ada ada keychain lah, ada baju lah and everything kan. ET lah and stuff kan. Probably ada sighting lah. Dulu di Roswell tu, aku dah tahu tahun 60-an ke 50-an tu, di mana dorang cakap ada satu kapal terhempas di sana. Jadi tu dorang sudah bilang okay ya, ini unknown object jatuh. Lepas tu dorang kasih bersih cerita dia balik. Oh, ini water balloons dia bilang. Banyak ke water balloons kan. Well. Tapi fast forward 2017 tu 2014 silap tu kerajaan
Amerika sudah memperakui bahawa Yeah. adanya kewujudan UFO, tapi sekarang dipanggil unknown forgot aerial phenomenon kah kalau Okay. Islam tu, UAP kah Okay. sekarang. Jadi ada juga dia unit khas yang mengkaji semua. Was it the blue book? What was the blue? Or was it, I forgot. No idea. I have no clue. Yeah. But yeah, they said it's there and they encourage people to report macam pilot. Ya, baru-baru tu yang viral juga tu. Dia kasih, kalau kau nampak kasih report. Tapi kebanyakan dorang macam tak mau report sebab takut dorang tak percaya pula. Macam selalunya kalau macam benda macam gitu kan, macam di tentera. Kalau kau nampak benda yang macam paranormal lah begitu kan, terus kena drug test terus. Oh, are you high when you are looking at that stuff? Yeah. Okay. Pretty much. So, itu viral juga tu because pilot, I think stigma. two pilots yang ada buat tu benda. Dia rakam masa dia tengah, dia piloting lah, dia tengah bawa I think Boeing or something like that, international Oh, so ini one of the witnesses kah? Ya. Oh, okay, Yeah, okay, so okay. ada nampak yang very I don't know clear or not, tapi memang identified flying objects lah. So ada, and then the other pilot pun macam commercial punya pilot pun ternampak dia rakam juga. Oh, damn. So but I don't know lah macam mana dia cerita. Di Malaysia ada pernah UFO sighting kah? Ada kau dengar apa-apa? Ada macam mana dari Kadang-kadang special ada branch? lah. Okay. Kadang-kadang ada juga lah. Tapi ada satu masa di bila tu 2000, I don't know, it's I don't been know. long time. Yeah. It's been a long Okay, a long Lepas time tu ago. diorang nampak ada satu UFO. I see. Dia terbang di area airport kah? So terus masuk dalam paper dulu lah masa tu. Terus ini Kiki kan? Yang Kiki tu kah? Kiki tu kan, ingat Ya. Ya, Bukan itu macam sejalan bukan kes. kerana terbang Kerana kah tu? terbang dorang Iya. bilang. Tapi sialah. Yalah kena Ya. kena identify as a UFO. Ya, lah kena kan. identify kita as dah UFO. tahu, Ya. Cigar shape UFO lah itu ada banyak tu, dia tu begitu juga tu orang nampak tu macam cylindrical, dia bilang silver color, ada macam clear membrane tapi dia dalam tu silver konon, atau tu dia punya membrane tu cylindrical tapi ada kubah macam box lah di dalam tu silver color. It's like macam we don't know how it looks and everything kan. I don't know what you think about UFO. Kamu mau percayakan dan mau percaya or something. I seriously don't know. Ada dong soalan tanya di sana, kalau soalan boleh tanya. Well, pasal UFO ni kan, because banyak movies, banyak lah backstory and everything. Even ada macam union sightings yang abducted punya pun ada juga, union yang pernah kena abduct, macam especially banyak di US banyak kena abduct apa semua. I've been probed. I've been raped by an alien. So yang aku heran beginilah. Aku heran satu saja. Okay. Okay, diorang advance and everything kan. Right. Diorang dah boleh cipta baju kah? Kan? Dia develop way better sampai tidak payah pakai baju sudah. Exoskeleton, exoskeleton. ya. Why kenapa mata dong perlu panjang and everything? Kalau lah begitu bentuk dia. Alien versus Predator. Itu cantik tu kalau alien itu. Itu alien versus Predator tu kira cantik lah. Tapi ini alien yang panjang tangan lah, lepas tu mata panjang, yang tiada baju. I mean, Tiada. dorang advance. Dorang kan sudah advance. Dorang kan kalau betul lah tiada tontolok lah. Yeah. So dorang eat lah. I was thinking Not a he, not a she. So eat lah. Eat lah kan. Eat. I was thinking macam And eat. okay, I need to pee, keluar. Siap sudah masuk balik lang. Sorry. That's too much. And then kau mau check macam should I go for female or male lah today kalau gitu. Androgynous. Damn. Oh yeah, that was the term, right? I should have tits today. That's too much, right? I should fuck my own self today gitu kan. Kira kau kasih up lah. Are you going to be the giver or receiver? Well, jangan melalut sangat lah. Well, tapi yalah, I mean alien sudah, kita dari kecil pun sudah kena terdedah dengan alien. Dan kita pun macam I don't know man, macam terprovoke juga, bukan terintrik juga untuk kita berfikir mau tengok apa semua. Banyak logik dia man. Yeah, Macam actually. Puma Pungku lah, I mean Machu Picchu lah, dia punya garis lurus and everything lah, piramid siapa buat lah, dia punya batu bukan dari situ, begitu padang pasir macam ada orang kat lah apa semua. But it is very macam unanswered man. True that. Yeah. Let me tell you another thing that is unanswered. Recently kan saya dah terbaca satu headline cerita, berita. Apple CEO Tim Cook was baffled by a Renaissance
Tim Cook punya kah? picture. Okay, Ya, alright. Tim Cook. Okay, alright. Dia bilang dia nampak ada satu orang ni dilukis sedang passing iPhone dengan orang yang tengah Oh, duduk. yang itu. Oh, itu ya. Kan? You seen that, right? Yeah, I've seen that. I think we talk about that lah. Long time ago punya podcast. This is another one. Another picture. So Tim Cook bilang, why Macam iPhone kan? Dia bilang kan? iPhone. Ya, lepas tu dia orang anggap yang iPhone tu sudah wujud. Ya, Begitulah kan. Something like that. Masa-masa orang masih lagi pakai baju freely lagi ada iPhone. Ya, I mean, ba adalah cakap dorang bilang siapa who's the president before this si Trump. Yeah. Dorang bilang dia time traveler lah. Ya kan? Kenapa tu? Yeah. Kenapa? I don't know. I don't really follow all this conspiracy theory stuff. Very much. I don't know. But there's always people, you know. I don't know. Maybe it was opposition or something. Yeah, or just people probably. just want to make, you know, headlines probably. But I don't know. Konten. Konten Tapi kau suka kan ni konten? Kau suka kan tengok yang macam this National Geographic ataupun Ancient Alien and everything? Do you like it? I enjoy it very much, and I believe there are other beings out there probably, but you know, yet to be proof lah. like hard proof Discover. lah. You Yeah. know, okay, saya dari planet apa-apa bilang belum lagi ada. Yang ada jangan berkabur-kabur saja. I come in peace. Tiga tangan. I come in peace. Who made this, I man? mean, iyalah. Kan? Ya. Itu Hah? buat E.T. kan? Oh. Ya. E.T. betul. E.T. E.T. Oh. E.T. I mean, saya Drew Barrymore, right? Yeah. Ada yang movie yang dulu tu Paul. Oh, I yeah, itu love quite that so recent, much, right? man. Yeah. Paul tu. Dia banyak memaki. Sudah hisap Marlboro. Well, Funny, man. pasal macam US ni very famous with orang bilang advanced orang bilang apa ni apa kita mau panggil dia not extra conspiracy theories lah, conspiracy theory lah yang terlalu banyak kalau di US. Kau you don't take pot, kau nak ambil pot lah. No, not really. I watch here and there like the Joe Rogan Experience, like snippets, you know, but Yeah. that intrigues me. But apa yang sangat saya menarik tu macam architecture juga lah, yang bangunan lama macam di Teotihuacan, siapa tu, Pyramid of the Sun, apa lagi tu siapa nama satu orang tu, Kukulkan. Okay. Serpent the god kah dia bilang. Ya, cara pembinaan tu macam kau tengok lah kan, macam kadang-kadang tu batu besar tu macam mana kena putung, macam mana kena gerak, macam mana you know. So intriguing kan macam. it is very interesting. Macam macam mana dong boleh putung? Precision, like all the little like writing on the wall and everything. So it makes you wonder. Sometimes di Jepun pun ada juga benda macam gitu. Kau tengok kan dia punya istana lama dulu kan. Kalau di Osaka Castle lah, satu batu ni kan terpanggil Octopus Rock kalau tak silap. Dia besar macam berapa tan tu. Anda tahu macam mana orang kasih gerak tu batu di atas sana tu. So this could be, you know. Yeah. Interesting, man. Itulah. Yes. Macam yang monoliths lah, yang macam yang you know, yang betul-betul sphere yang bulat ni. Ya. Siapa Macam mana buat tu? Siapa buat tu bulat? Macam mana boleh bulat yang sebiji bulat begitu? Batu kan? Orang buat pun bulat. Orang buat tu bulat. Dulu tidak mesin, right? Dubur. Sialah. So interesting, man, talking about aliens and yang conspiracy theory ni. Adalah orang bilang keturunan biawak lah, you know. Keturunan keturunan lizards. Lizard people. Ya, Dia lizard masuk conspiracy theory kan? Ya, pernah dengar tu ya. Di sana living in the sewers. Dorang bilang the king of England sekarang pun keturunan lizard punya konon. What the heck, man? Macam-macam. Seriously, it was very interesting lah. Saya rasa kalau kita kupas macam jauh lah, kita boleh cerita sampai the logic lah. Tapi make me wonder juga sometimes lah. Yeah, you know. And some people say we came from sponge. Aku nak tahu lah apa dia fikir masa tu. Sponge. This first time I heard, but okay. I don't know where I went with the internet at that night. Oh, you've been to Reddit so much, In somewhere lah. Somewhere dark. Tapi kan the most part yang saya interesting lah, sebab semua kebanyakan yang city everything this
ancient city ataupun everything sudah kena discover. Yeah. Antara satu yang belum kena discover is one Atlantis. Oh, Atlantis. Jadi sampai sekarang tidak tahu, tapi dia orang ada teori. Ya, ada teori, ada bukti and all. Everything. Dia orang cakap konon area Nusantara lah. Nusantara which is tempat kita, tempat kita lah kan. Ya, dia orang bilang lah. Lepas tu ada yang di Mariana Trench, everything. Kan. Kira Tapi kita ada dia orang pun tidak tahu. Atlantis. Was it the Babylon? Was it another thing, right? Another thing. Another thing, right? Different thing, That's right? Hanging Garden of Babylon is in Iraq. Oh, ya. Iraq, right? Tapi itulah. Kalau Atlantis di Nusantara means we have Greek blood now. Patutlah kita 600 Italian. Ya, patut. Saya suka betul makan oglio alio kan ni. I like lasagna loh. It could be that. Kena beli pizza tadi. Betul. Pizza, bukan pizza. Pizza. With macaroni and cheese. Jalan lebih dulu. Yang DNA test tu because from what I see kan, back to DNA test lah. Macam American saja yang ada macam this kind of thing. Do we have? Ada. My sister ada buat baru-baru. Oh, how was it? I don't know the proof. Ceng ada buat hari tu. I don't know. I'm not 100% sure, but I think in Malaysia it's about 800 ringgit for that particular plan. To check your 800 ringgit. Yeah. What is very good. Ellen, kalau kau tengok tu video Johan buat di masa dia masih di US sudah dia buat. Itu DNA test. Terus dia boleh nampak keturunan kau siapa tahu. Kau berapa persen kau Hispanic ke apa, berapa persen. Lepas tu kau punya dari segi kau punya pembakanan apa yang sesuai sama kau dari bloodline kau macam mana. Sangat amazing tau. Betul. Okay, no wonder they are 800 above. Very specific. Dia ada apps lagi, kau boleh tengok di apps terus sama semua. Kalau di Malaysia 800. Kalau waktu aku buat tu dia on sale kan. $100, which is 400 ringgit lah kira. Oh, half price man. Half price. Saya dari dulu tu saya mau tahu saya punya heritage mana tahu ada ni kan. Nigerian tu. Nigerian prince. Mana tahu tiba-tiba sana Wakanda lah. So far fetched man. Well, we're gonna take a short break. We'll be right back right after this. Kita ada cerita banyak lagi. Saya mau cerita kamu punya. Well, two of you, dua-dua kamu ni pun ada orang bilang dalam bidang yang almost quite the same. So, tapi kita mau cerita the other side of you guys. Probably kamu punya playlist lagu-lagu kamu lah kan. What type of song you guys listen during your free time, during kamu stress or workout and everything. Kita cerita di third part nanti. Of course, penaja kami bagi podcast ini adalah M3N, tenaga gaya dan keyakinan. Dapatkan tenaga dan keyakinan ini dengan M3N yang dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Ya, dengan M3N ni kamu boleh memandu dengan lebih semangat. RM85 saja sebotol. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod kami, iaitu Kinabalu. Semasa check out di website dan di WhatsApp. Layari laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa. Order melalui WhatsApp mereka di 017-512-3401. Saya ulangi, 017-512-3401. Jangan kemana-mana. We will be right back right after this. Saya Karul Anwar Azmi. Anda sedang mendengar podcast nombor 1 Sabah, Kinabalu Podcast.